ناظرین آداب، پروگرام اردو دنیا کے ساتھ میں ہوں ہنا زبیر۔ پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آداب ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں سید احمد جیلانی۔ چلیے پروگرام اردو دنیا کی شروعات کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، قومی اردو کونسل ملک بھر میں اردو زبان کی ترویج و اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ قومی کونسل کے ذریعے چلائے جا رہے کعبہ MD-TP کورسز کرنے کے بعد طلبہ اور طالبات روزگار سے جڑی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں امپھال منی پور میں قومی اردو کونسل کی جانب سے منی پور کے کعبہ MD-TP سینٹر انچارجوں کے لیے ایک انٹریکٹیو سیشن منعقد کیا گیا، جس میں منی پور کی گورنر عزت مآب ڈاکٹر نجمہ عبداللہ کے علاوہ کونسل کے ڈائریکٹر پروفیسر سید ارتضیٰ کریم اور سینٹر انچارجوں نے شرکت کی۔ میڈم ہمارے سامنے بنفس نفیس موجود ہیں اور اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ انہوں نے آنچل کو پرچم بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے عزت مآب گورنر کی حیثیت سے تشریف رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نہ صرف ان کی عمر دراز کرے بلکہ ان کو ترقی کے وہ درجات عطا کرے جس کے لوگ صرف خواب دیکھا کرتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کی طرف سے یہ دعا کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ آمین کہیں گے۔ کمپیوٹر جو ہمارا سینٹر چل رہے ہیں پورے ہندوستان میں، تقریباً 700 کے آس پاس کمپیوٹر ہیں میڈم، جو پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک۔ یہ اتنا بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے، اتنی بڑی ہماری اسکیم ہے کہ اس کے ذریعے نہ صرف عورتیں، بچے اور جو لڑکے ہیں وہ کمپیوٹر کی ٹریننگ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ روزگار سے جڑ جاتے ہیں۔ نیشنل کونسل اردو کے پروموشن کے ڈائریکٹر سید علی کریم صاحب، محمد افضال اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام خواتین و حضرات، مجھے خوشی ہوئی کہ منی پور جیسے دور دراز صوبے میں جہاں اردو زبان جاننے والے بہت کم لوگ ہیں، آپ نے یہ کانفرنس کری اور کافی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہوئے۔ اردو زبان یوں تو دلی میں پیدا ہوئی، پہلے یہ لشکری کہلاتی تھی اور ترکی میں لشکر کو اوڈو بولتے ہیں اور اس لیے یہ اردو کہلائی۔ پہلے یہ زبان عوام کی زبان بنی، خواص کی زبان نہیں بنی۔ دلی کے لال قلعے معلیٰ میں یہ بہت بعد میں پہنچی اور میں سمجھتی ہوں کہ جو زبان عوام میں پیدا ہوتی ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی، کیونکہ عوام اس کو بولتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آج جو ہم زبان بولتے ہیں وہ ہندوستانی ہے، وہ ہندوستان کی پیدائش ہے۔ اور یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ ہند عربی کا ورڈ ہے اور ہندوستان فارسی کا لفظ ہے، اور لفظ ہندو عربی سے آیا ہے۔
इस अहम इंटरैक्टिव सेशन में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम ने मीटिंग में मौजूद सेंटर इंचार्जेस से तबादला ख्याल किया। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की स्कीमों में एक स्कीम ये है जिसको हम लोग कहते हैं काबा MDPT ट्रेनिंग, है ना, यानी कंप्यूटर अप्लायंस एंड बिजनेस एप्लीकेशंस, और ये पूरी उसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है और उसमें DTP का भी काम सिखाते हैं हम लोग, जो उर्दू टाइपिंग करते हैं उसमें हिंदी अंग्रेज़ी सब वो फिर अपने आप सीख लेते हैं। ये हमारे पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 700 सेंटर हैं और ये जाहिर सी बात है कि मणिपुर में अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का हम मिलाएं तो यहीं 40-50 सेंटर हैं। यानी मणिपुर में या पूरा नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में तकरीबन 20-25 सेंटर हैं। इस तरह से कश्मीर में है, बिहार में है, हैदराबाद में है, सब तमाम पूरी जगहों पर ये है। हम लोग साल में एक बार अपने ऐसे सेंटर्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। इसलिए करते हैं कि उन प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं वो, जो हम कोर्स चला रहे हैं, जो हम स्कीम चला रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं इस कोर्स को चलाने में, फिर ये और क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम लोग जिसको चाहेंगे दूर करना, कोर्सेज़ में और क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों पर जब सेंटर इंचार्ज बैठते हैं तो उनके साथ हमारी बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है। उर्दू ज़बान सबसे अच्छी और सबसे ब्यूटीफुल और सबसे लॉजिकल ज़बान है, जिसमें सारे जैसे नाज़मातुल्लाह ने कहा था, जो हमारे दिल की जो इंस्पिरेशन है, जो हमारे दिल की जो ख्वाहिश है, जो किसी ज़बान पे नहीं है, वो उर्दू ज़बान पे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। इसलिए मुझे ये कन्वेंशन बहुत अच्छी लगती है। सबको मालूमात होंगे, जितने भी खबर नहीं है, जिस उर्दू से बेखबर है सबको खबर हो जाएगी। उर्दू सीखने की एक कोशिश, मेहनत, शौक़ पैदा हो जाएगा। इसे सब जमा करके बार बार करते रहे और बार बार सबको सिखाते रहे, मालूम कराते रहे, ये मेरा शौक़ है मेरा। इस मीटिंग में कई अहम तजावीज़ ज़ेर गौर आईं, जिन पर गौर खौज किया गया। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश, शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। खुली आँख तो न
خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا۔ یہ شعر آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کا ہے۔ اس شعر میں شاعر مجاز کے پردے میں حقیقت کے دیدار کی بات کرتا ہے۔ جب تک آنکھیں بند تھیں کسی کا نور جمال نظر میں تھا، مگر آنکھ کھلی تو اب یہ بے چینی ہے کہ جو حسن اور جمال نظر میں تھا وہ خواب تھا یا تصور کی بلند خیالی۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر عشق کی اس کیفیت کے قریب لے جاتا ہے جہاں جلوہ جانے جانا ہر گھڑی ذہن و دل کو گرفت میں لیے رہتا ہے۔ ایک ایسی دیوانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جہاں اپنے خواب و خیال کا بھی اعتبار نہیں رہتا اور ہر طرف جلوہ یار نظر آنے لگتا ہے۔ چلیے ناظرین، پروگرام اردو دنیا کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے NCPL کے ایک سینٹر کی۔ جی ہاں، ریاست تلنگانہ کے مختلف شہروں میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے سینٹر قائم ہیں۔ یہ سینٹر اردو زبان، فن خطاطی اور کمپیوٹر کے مختلف کورسز سے طلباء کو روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کرانے میں بھی بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، شہر حیدرآباد کے جامعۃ المومنات میں قائم قومی اردو کونسل کے سینٹر میں طالبات عصری اور دینی تعلیم کے ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ طالبات فن خطاطی کے ہنر سے آراستہ ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم بنا رہی ہیں۔ قومی اردو کونسل ملک بھر میں اردو زبان کی ترویج و اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں قومی اردو کونسل کے مراکز قائم ہیں جہاں طلباء کو اردو زبان کے ساتھ کمپیوٹر، عربی، فارسی اور فن خطاطی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں جامعۃ المومنات میں قومی اردو کونسل کا یہ مرکز 2007 سے طالبات کو مختلف کورسز فراہم کر رہا ہے۔ اس سینٹر میں طالبات کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ فن خطاطی کے ہنر سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ کمپیوٹر کورسز میں داخلہ لینے والی طالبات کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ کمپیوٹر کورس کو 2 شفٹ میں چلایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مستان علی قادری صاحب جو ناظم جامعۃ المومنات ہیں، انہوں نے 1992 میں یہ ادارہ قائم کیا تھا، لیکن اب جو 25 سال تک یہ ادارہ ترقی کرتا ہوا اس قدر اپنا منفرد مقام حاصل کر لیا ہے کہ اس میں 2500 طالبات 2 شفٹ میں اس جامعہ میں پڑھتی ہیں۔ ہاسٹل بھی ہے جہاں 400 سے زائد طالبات دارالخامہ میں رہتی ہیں اور جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے آئی ہوئی ہیں۔ ناظم جامعہ کا منشا یہی ہے کہ کسی طرح اس میں پڑھنے والی طالبات کو علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ عصری علوم اور فنی تعلیم سے آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ یہاں پر خطاطی، خیاطی اور کمپیوٹر کی تعلیم کا بھی خاصا انتظام ہے۔ NCPL کی جانب سے 2007 سے تاحال کیلیگرافی کے کلاسز ہوتے ہیں، یعنی خطاطی باضابطہ سکھایا جاتا ہے، اور یہاں پر اب تک 3 بیاج نکل چکے ہیں۔ تقریباً 155 طالبات کامیابی حاصل کیے ہیں۔ اب بھی رواں سال بھی کلاسز جاری ہیں۔ ایسے ہی NCPL کی طرف سے کمپیوٹر کی تعلیم کا بھی خاصا اہتمام ہے۔ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالبات کی کثرت کی وجہ سے اس کو 2 شفٹ میں چلایا جاتا ہے، صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک، پھر 2 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک یہ دوسری شفٹ میں کمپیوٹر سیکشن سینٹر کام کرتا ہے۔
तालिबात को सिखाने का मंशा यही है कि वो खुद माशी तौर पर खुद भी मुस्तहकम हो जाएं और अपने घर वालों की मदद कर सकें। जामतुल मोमिनात में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की जानिब से 2007 से कैलीग्राफी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 2 साला डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआती 3 बैचेज़ हमारे पास 25 तालिबात के लिए अलाउ किए गए थे और लास्ट 2 ईयर्स से 2 बैचेज़ हमारे मतलब 50 तालिबात को अलाउ किए गए हैं। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हम लोग का सेंटर चलता है। 3 बैचेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह 25 तालिबात 100% नतीजा रहा है और अभी तो 2 बैचेज़ ड्यूरेशन में है हमारे पास। फ़न ख़त्ताती के अलावा इस सेंटर में कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, जहां तालिबात कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रही हैं। कैलीग्राफिक हम इस मकसद से सीख रहे हैं कि पहला मकसद ये है कि हमको बड़े ही शौक़ है ये सीखने का और इस वजह से हम लड़कियां हैं, कहीं पर भी जाए हमारा हुनर हमारे साथ में रहता है, इसलिए मेरे को ये सीखने का बहुत ख्वाहिश था। जो सेंटर क़ायम किया गया है इसकी वजह से हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से ही हम यहाँ क़ुतूत सीख रहे हैं और हमारा ये दूसरा साल चल रहा है। मैं CA BA कोर्स सीख रही हूँ यहाँ पर और ये कोर्स तकरीबन 1 साल का है। यहाँ पर 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, फिर सेकंड सेमेस्टर उसके बाद 6 मंथ का होता है और इसके साथ प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है हमको, जैसे कि IT टूल्स वगैरह है और इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, टैली है, जो बड़े बड़े कंपनीज़ में मल्टीलिंगुअल कंपनीज़ में बहुत ज़रूरत होती है इसकी। कौमी उर्दू कौंसिल के सेंटर में चलाए जा रहे मुख्तलिफ कोर्सेज तालिबात की कामयाबी का ज़ामिन बनते जा रहे हैं और यहाँ से फारिग होने के बाद तालिबात अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर रही हैं। मेरे महबूब क़यामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है और अब बात करते हैं फिल्मों में उर्दू अदब की। फिल्म इजहार ख्याल की अक्कासी का बेहतरीन जरिया है। फिल्मों के जरिए किरदार अपने मुकालमों के साथ साथ अपनी अदाकारी से भी अपनी शनाख्त बनाता है। जी हाँ नाज़रीन, हिंदुस्तानी फिल्में अपनी मौसीकी और गानों के लिए दुनिया भर में मुनफरिद हैं और हिंदुस्तानी फिल्मी नगमे किरदार के साथ साथ शायकीन के जज्बात की भी बेहतरीन तर्जुमानी करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा ही एक नगमा और खो जाते हैं उन पुरानी यादों में। मेरे महबूब क़यामत होगी आज रुसवा
तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी, मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी जिया है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब। इस नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो है रुसवा और वहशत। रुसवा के माने हैं बदनाम, जबकि वहशत के माने हैं दीवानगी। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, और रहे वो तुझसे परे, तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी, मेरे महबूब